عسلامة ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديدة. إن شاء الله في الفيديو هذا on va attaquer un nouveau chapitre اللي هو les fragments. Les fragments في Android حاجة fréquemment utilisée, un moyen سهلنا برشا الخدمة، عاوننا برشا. Pratiquement tant كي نحكي على une application Android ما نجمش نحكي على application qui ne contient que des activités. Plutôt كي نحكي على des applications qui contiennent plus que fragments que des activités. Les fragments ولات حاجة principale في البروغراماسيون Android. نشوفوا مع بعضنا نكتشفوا مع بعضنا كيفاش تخدم، شنيا لي زافونتاج نتاعها، اي بيان سور باش نعرفوا شويه على السيكل دو في نتاع الفراغمون كيما وقفنا وحكينا قبل على السيكل دو في نتاع اكتيفيتي. اون فيت كي نحكي على فراغمون نحكي على الريوتيليزاسيون تاع الكود سورس. اش معناتها؟ معناتها اذا كان انا عندي باغ اكزومبل حاجات ولا ان كود qui va se répéter tout le temps, نجم نحطو dans un fragment. هذايا donc les applications Android, les applications mobiles en général, tu as toujours des parties de code qui se répètent. Donc au lieu de les répéter toujours dans plusieurs activités, on peut les mettre dans un seul fragment, le fragment avec que je peux l'injecter في les activités بتاعي. صحيح نجمو نعمل شيء هذا كيما شفنا في الفيديو اللي فات باللي فيو برك نعمل كاستم فيو نخدم بها وبعد نحطها include و je vais معناتها l'intégrer dans un layout. Mais les avantages d'un fragment par rapport à un custom view sont énormes, ils sont nombreux. En fait, كي نحكي على fragment ما نحكيش برك على البارتي ديزاين، نحكي على البارتي ديزاين، نحكي على البارتي معناتها البارتي جرافيك اللي هي ديك سامير اي تو، ونحكي aussi على البارتي جافا. معناتها عندي مازلنا ما شفناهمش، مي نجم نحكي حتى على دي سيرفيس، دي اسynchronous تاسك، نحكي على دي ثريد، نحكي على un traitement Java qui peut se répéter tout le temps. Il est réutilisable, نجم نحطه dans un fragment. كي صارت l'apparition تاع لي fragments normalement في الفيرسيون 3.0 d'Android وقت اللي خرجت حاجه جديده للمارشي اللي هي لي تابلت، لي فراغمون كانت اون سوليوشن بور جيري لا ديفيرونس انورم في الديمونسيون ما بين اون تابلت اي ان سمارت فون. هذاك علاش باغ اكزومبل كي ناخذ ان اكزومبل تاع اون ابليكاسيون ايبر يوتيليزي كيما جيميل عندي اون ليست تاع لي زيميل نتاعي كنحلم سور ان سمارت فون lorsque je clique sur un mail donc je vais basculer vers une autre activité ou vers un autre fragment mais toujours dans la même activité qui va occuper la totalité de l'écran باش يعطيني الديتاي تاع الميل نتاعي كنحلها sur une tablette. Donc pratiquement كل شيء يتبدل كي ننزل على ميل باش يجيني على اليمين الميل نتاعي. معناتها هوني avec les fragments on a pu vraiment même manipuler les multidimensions نتاعنا. حاجه اخرى باغ اكزومبل كي ناخذ دي ابليكاسيون زاد كيف ناخذ نحكي على لي ابليكاسيون يوتيليزي برشا. اون ابليكاسيون كيما الانستغرام باغ اكزومبل، في الانستغرام عندي من لوطا عندي الباغ فيها باغ اكزومبل لي فوتو نتاعي البروفيل الفولوينغ انسي دو سويت. الباغ هذيك الي فيكس. اذا كان جيت نخدم كان بلي زاكتيفيتي دونك جو سري اوبليجي دون شاك اكتيفيتي جو في ميتر نفس الباغ هذيك معناتها pour garder معناتها pour assurer le même fonctionnement. في انستغرام لا donc comme une seule activité اللي هي qu'elle va contenir الباغ هذيك والميليو دونك الكور نتاع الاكتيفيتي سera changé d'un fragment à l'autre. وهذاش باش نعمل نحن بالضبط مع الاكزامبل نتاعنا نتاع l'application Prisoner. En fait qu'est-ce qu'on va faire؟ عندنا لا ليست نتاع لي بريزونيي، عندنا ديتاي تاع البريزونيي مخدومين في دي زاكتيفيتي باش نبدلوهم في دي فراغمون وباش نشوفوا شناهي يتبدل. هذا باش نعملو من قبل هذا خلينا نعملو طلة صغيرة على السيكل دو في دان فراغمون. Il est composé de quelques méthodes. En fait, أول حاجة قبل ما تصير la création تاع الفراغمون يصير la tâche نتاعو sera attaché à une activité. Par la suite, on create pour la création du fragment, on create view pour la création de UI, معناتها user interface, les parties graphiques du fragment. Une activité created هذايا معناتها après la création ولا l'exécution تاع on create تاع l'activité. Donc on est sûr que on create de l'activité a été bien exécuté, il n'y a aucune erreur au niveau de l'activité et le fragment il peut passer par la suite la méthode on start qui est on create l'activité. Par la suite on resume qui يولي on resume. Donc عندي un fragment اللي هو واضح عندي في البروميي بلان بتاعي donc il est visible. Par la suite باش تولي pour être détruit ou supprimé carrément, il y a une autre phase, elle est on pause, on stop, on destroy view, on destroy, on detach. Donc on a des états, 10 états les zones نعرفهم les zones نخدموا عليهم نشوفهم de quoi il s'agit.
En gros, donc, نجمو نقسموهم كيما قسمنا في l'activité فما deux phases معناتها before running و after running 5 before running و 5 after running. هوني قبل ما نتعداو l'application بتاعنا انا هوني عملت une petite application en fait فيها un simple fragment et une seule activité. مش باش نحكي لكم على الكود لهنا mais juste حطيت des toasts dans chaque méthode. Je vais exécuter pour vous montrer l'enchaînement نتاع plutôt que du toast des logs pour vous montrer le résultat. Donc voilà, on attach, on create view, on activity create, on start, on resume. اللي هي bien sûr أعطتني l'affichage هذا le fragment بتاعي je l'ai injecté dans une activité اللي هي qui a pris bien sûr la totalité de l'écran. Bon, je كمل هنا par exemple نخرج من l'activité هوني bien sûr عندي on pause, on stop, on destroy view, on destroy, on detach. نجم نعمل حاجة أخرى pour vous montrer comment l'exécution de ces différents états avec les états de l'activité. علاش على خاطر أنا هوني en fin de compte كي حليت l'application هذايا donc حليت هوني فما une activité un fragment معناتها فما deux cycles de vie qui ont été exécutés disons en parallèle. غنشوفوا كيفاش صارت العملية هذايا. donc عندي في المين activity هوني عندي des logs زاد كيف de l'activité. donc je vais les décommenter. Voilà, je vais exécuter encore une autre fois, je vais supprimer le log. غنشوفوها كيفاش تصير الحكاية. OK. Donc المرة هذه باش نلقاو لي لوغ نتاع les deux parties, l'activité ou le fragment. أول حاجة on create de l'activité, par la suite on attach, on create view, on create activity, on start. معناتها هوني كي وصلت on create activity elle a été exécutée معناتها on est sûr qu'on create معناتها on create plutôt on activity create du fragment elle a été exécutée, on est sûr qu'on create de l'activité a été exécutée ou elle a été terminée convenablement. Par la suite, on start de l'activité, on start du fragment, on résume de l'activité, on résume du fragment. وهوني bien sûr que c'est dans l'état هذايا في الآخر عندي un fragment visible au sein de l'activité. Bien sûr, هذايا نجم نحيه carrément l'activité مازالت تقعد on résume معناتها je peux le manipuler, je peux le changer نبدلو un fragment آخر sans changer l'état courant de l'activité. Donc je vais supprimer le log. Par la suite, je vais retourner. On pose du fragment, on pose de l'activité, on stop du fragment, on stop de l'activité, on destroy view, on destroy, on detach ou on destroy de l'activité. Donc, avec le cycle de vie des deux composants ensemble. Donc أول حاجة نذكروا بها donc عاد نرجع للإيماج متاعي هذايا عندي on create de l'activité par la suite on attache on create view on activity create du fragment par la suite on start de l'activité يتبعها on start du fragment on résume de l'activité يتبعها on résume du fragment. كيفاش نرجع تولي بالعكس on pose du fragment من بعد on pose de l'activité on stop du fragment on stop de l'activité on destroy view on détache du fragment on destroy de l'activité. هذا اللي شفناه توا في اللوج اللي خرج معناتها في اخر اكزيكيوشن. دونك هذا كونسيرنون الفراغمون. في الفيديو الجاي بيان سور باش نرجعو نخدمو على الابليكاسيون تاعنا بيرزيبل اب باش نشوفو كومون اون بو مانيبيولي لي فراغمون كيفاش نزيد ونقص ان فراغمون في الابليكاسيون تاعي كيفاش نبدلو وكيفاش نعدي دي انفورماسيون et des data d'un fragment à l'autre. Voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Inch'Allah dans une nouvelle vidéo.